26 লেটার ইংলিশে যে আছে এ থেকে জেড পর্যন্ত, এই লেটারগুলো আমরা কিভাবে লিখবো এটা বলে দেখাবো। আর জানতে হলে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। এই নোট করে 4টে লাইন আছে, আমি 4টে লাইন আঁকলাম। ইংরেজি লিখতে গেলে আমাদের এই 4টে লাইনের নোটবুক দরকার। 4টে লাইনের নামগুলো তোমরা দেখে নাও, নোট করে নাও খাতায়। উপরের লাইনটাকে আমরা বলি স্কাই লাইন, ऊपर लाइन के बोलছি আমরা स्काई लाइन। जो सेकंड में है ये लाइन এর নাম আছে फेंस लाइन, फेंस लाइन। 3 নম্বর লাইনের নাম আছে গ্রাস লাइन, গ্রাস লাइन। আর 4 নম্বরের নাম কি? 4 নম্বরের নাম আছে রোড লাইন। 4 নম্বর লাইনের নাম রুট লাइन। मीनिंग গুলো বলছি শুনে নাও। প্রথম উপরের নাম स्काई लाइन, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। जैसे ऊपर आसमान ना, ऊपर आकाश রয়েছে, तो आकाश है इंग्लिश की स्काई। लाइन माने मतलब रेखा, लाइन मतलब क्या? रेखा, सीधे सीधे लाइन होता है। এটা উপরে আছে আসমান जैसा, আকাশের মতো উঁচুতে আছে, এটাকে আমরা বলছি স্কাই লাइन। সেকেন্ড দেখো फेंस लाइन, फेंस का मतलब है बेड़ा। 3 नंबर लाइन এর নাম কি আছে? গ্রাস লাইন। তো গ্রাস লাইন আর উপর স্কাই লাইন, এই দুটো লাইনের মাঝখানে বেড়া দিয়েছি কি, এর নাম फेंस लाइन। 1 नंबर स्काई लाइन, 2 नंबर फेंस लाइन, 3 नंबर ग्रास लाइन। ग्रास मतलब घास, मिट्टी के ऊपर क्या है? घास ना, तो वो मिट्टी जैसा लेवल है, तो ये है ग्रास लाइन। 4 नंबर देखो रूट लाइन। रूट मतलब क्या? रूट मतलब गोड़ा, बेस। যেমন কোন গাছে বা কোন पेड़, আমরা হিন্দিতে पेड़ বলি, पेड़ का रूट होता है ना, रूट कहाँ रहता है? मिट्टी का अंदर ना बाहर? मिट्टी का अंदर। तो इसमें भी देखो रूट कहाँ रहेगा? ग्रास का अंदर रहेगा ना, तो ये सबसे नीचे है। ये থেকে যে পর্যন্ত 26 লেটার আছে না ইংলিশে, ওই 26 লেটার আমরা কিভাবে লিখবো এটা দেখাবো। कैपिटल लेटर क्या स्मॉल लेटर, ठीक है, जो भी हो सब এই চারোं में अंदर हो। মানে কি আমরা এই দুটো লাইনকে আমরা গ্রাস লাইন বলে থাকি। এটা স্কাই লাইন, এটা রুট লাইন, এই দুটো লাইনকে অনেকে আমরা বলি গ্রাস লাইন। ऊपर থেকে আসবে এখানে, बस बी लिखेंगे ऐसा, ठीक है। सी लिखेंगे बड़ा लेटर, तो ये बीच में रहेगा, नीचे नहीं आएगा। এগুলো ক্যাপিটাল লেটার। बी, डी, एफ, टी,